मैं मुल्तमिस हूँ उस्ताद मोहतरम जनाब कारी आरिफ बशीर साहिब से कि वो आएँ और हमें तिलावत कुरान हकीम सुनाकर हमारे दिलों की बंजर ज़मीन को सैराब करें। मोहतरम जनाब कारी आरिफ बशीर साहिब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما